That was strange one. चले मुफ्ती, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तबसरे को साइड पे रखते हैं, और टाइम आगे हो बढ़ते गया हैं। है। जी जी ठीक है, मैं देख रही हूँ नॉन मुस्लिम कोई फौरन ले लेते हैं। ना नाथे जी, मैं हेलो लोग और ऐड होते जाते हैं। नहीं, वो जो कलाम दे दिए हेलो जी नाथे साहब, जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सुन पा रहे हैं। आप जनाब। नॉन मुस्लिम हैं? मैं नॉन मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम की कोई एंड वाली स्टेज पे ही हूँ। नॉन मुस्लिम नहीं हूँ, अभी मुस्लिम है आप? स्टिल मुस्लिम। यस। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब फरमाइए, क्या खिदमत करें आपकी? ये कोई क्वेश्चन रखेंगे, क्वेश्चन आंसर ये सेशन तो है? कोई कैसर भाई, ये तो एक नहीं, ये टूरिज्म तो नहीं, एक मैं क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रख रहा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस पर कि आप जो ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमनिज्म और उसका इस्लाम का करा रहे हैं, तो जो ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुए हैं, तो उसमें तो चेंजेस आती रहती हैं और वो आज के दौर में बहुत अच्छे बन चुके हैं जो पहले जी। दौर में नहीं थे। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस्लाम के क्या कॉन्सेप्ट्स एक मिनट रुकिएगा, सॉरी। आप ह्यूमनिज्म को ऑन कर रहे हैं, पहले ऑन कर लें, उसके पीछे बजाय आप ह्यूमनिज्म को ऑन करते हैं ताकि फिर हम उस पर क्रिटिकल एनालिसिस कैसर भाई बात करेंगे ना। आप ह्यूमनिज्म को ठीक समझते हैं? मैं ह्यूमनिज्म को कंप्लीट ठीक नहीं समझता, लेकिन ये समझता हूँ कि ये अपनी पीक पर एक दिन चला जाएगा। नहीं, मैंने ये पूछा ही नहीं। यानी आप उसको ठीक समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये दो चीजों में से एक चीज है। कंप्लीट पीक पर तो हम भी समझते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, साइंस भी आगे आगे बढ़ रही है, वो तो हम भी मानते हैं। आप क्या मानते हैं? तो मैं- ह्यूमनिज्म फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं? नहीं, मैं ह्यूमनिज्म फिलोसफी पे बिलीव नहीं करता। मेरा यही मानना है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और जो नहीं, हमें मज़ाहिब इससे हैं, इतराज है। नहीं, हमें इससे बात इतराज सुने। नहीं है। कंसर्न हमें भी इतराज नहीं नहीं है है ना, ना। हमें कंसर्न भी नहीं है ना। जी हाँ, मैं ये बताता चलूं आपको, फर्क समझना है नाथे भाई। मैं किसी वजह से कह रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। आपको एक पोजीशन ऑन करनी होगी, तब फिर बात चलेगी। ये जो इस तरह की पोजीशन होती है ना कि कंफ्यूजन में रहकर कंफ्यूज करना और ऑडियंस को एक तासुर, क्योंकि ये एक स्टेज है। जब स्टेज होता है ना, उसके ऊपर आप एक रोल प्ले करते हो, आप ऑन करते हो किसी आइडियोलॉजी को। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करना है ना कि मैं ऐसे हूं, बॉर्डर के ऊपर हूं, और 5 मिनट बात करने के बाद दिल चाहे आप ही कहें ओहो आप समझाया नहीं, मैं तो इस्लाम छोड़ रहा हूं, ये दिक्कत यहां नहीं होगी। ठीक है ना? आपने ऑन करना है ह्यूमनिज्म को ताकि हम पता चले आपकी पोजीशन क्या है, फिर हम आपके साथ उस पर बात करेंगे। ये है हमारा स्टेटस मेरा भाई। जी क्लियर करें। मेरा ह्यूमनिज्म के साथ मसला नहीं है, मैं क्योंकि मुस्लिम था मैंने तो मसला मेरा पूछा ही नहीं है। मेरा सवाल क्यों कैसर भाई इतना मुश्किल होता है मेरा सवाल, या मैं कोई मुश्किल बात कर रहा होता हूँ? सादी सी बात का तो मुझे जवाब नहीं मिलता है सादा। आप एक चीज को क्यों ऑन कराना चाह रहे हैं जो खुद ही ऑन अभी इसलिए तक करवाना चाह मुकम्मल रहे हैं, तौर पर ऑन इसलिए ठीक नहीं करवाना है? चाह रहे हैं, ऑन करवाने के मेरी पीछे बात वजह सुने। ये है मेरे भाई कि आपने इस्लाम के मुकाबले में जब उसको पेश किया है तो अब आप रखने वाले हैं कुछ बातें। मुझे जरी बात है, मुझे कुछ फील हुआ है तो मैं कह रहा हूँ ना। मुझे ऑन करने में कोई मसला नहीं है, मैं ऑन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात आपकी सुने। आमिर भाई जब ये एक पूछे ना, चीज एक को चीज खराब मेरी है, बात आपने सुने ना, शुरू कर दिया था। एक चीज जब आधी मैं सही मानता हूँ और आधी गलत मानता हूँ, आप मुझे उसको ऑन क्यों करा रहे हैं जबरदस्ती? ऑन ये तो ठीक उसकी मानते वजह हैं वो बता दें, उसका बात करते हैं। कैसर भाई सिर्फ सॉरी कैसर भाई रियली सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे कुछ फील हुआ तो मैं माजरत चाहता हूँ। ऑन इसलिए करवाना चाह रहे हैं कि आपने कैसर भाई के उस स्टांस के ऊपर, क्योंकि आपने कहा आप ह्यूमनिज्म पे बात कर रहे हैं तो ह्यूमनिज्म तो ये क्लेम करती है। कैसर भाई ने कब कहा है कि ह्यूमनिज्म का ये क्लेम नहीं है कि वो इवेंचुअली और ग्रेजुअली डेवलप होती है? आपने एक गोया यूं पेश करना चाह रहे हैं कि कैसर भाई गोया कुछ और मौकफ रखते हैं और आप कैसर भाई से कोई इख्तलाफ कर रहे हैं। ठीक नहीं, है? आपने ये गलत महसूस किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मजहब ने रोक दिया है, अपनी जो भी बनाई थी चीजें उसको उधर ही रोक दिया है, जबकि ये चीज चल रही है और आगे जाके मजीद बेहतर हो जाएगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑन करें किसी चीज को। मजहब ने जिन चीजों को रोका है वो मुहकमात में से हैं, जिन चीजों को ओपन रखा है वो मुबाहात में से हैं, जिनको इज्तिहादी मसाइल कहते हैं। मजहब ने कोई ऐसे मसाइल को नहीं रोका जिससे इंसान की जिंदगी की सेहत पर असर पड़ सके, उसके इर्तिका में, उसकी तरक्की में, बिल्कुल भी नहीं रोका। मैं तो इस सिर्फ मामले में ये भी आप चाहता गलत हूँ, हैं। आप ऑन करें, बात सुनो। पहले ऑन कर लें। मैं ये चाहता हूँ कि आप ऑन करें। ठीक है, ऑन कर लिया आपके कहने पे, आप बोलें। जी कैसर भाई ओवर टू यू। अब ये ह्यूमनिस्ट हैं, ठीक है ना? ये ना बॉर्डर वाले मुसलमान हैं ना अंदर वाले। जी बहुत शुक्रिया। ह्यूमनिस्ट हैं। अच्छा, ह्यूमनिज्म की आप कहते हैं कुछ बातों से आपको इत्तफाक है, कुछ से इख्तलाफ है। जिससे इख्तलाफ है वो बताएंगे एक आधी कोई बात? नहीं, मैं आपकी बात से नहीं चलना चाहता। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि इस्लाम के जो तमाम बात सुने। नहीं, मेरी भी तो कुछ बात मान लेना भाई। मैं सारी आपका जवाब में सारा ही मान लूंगा ना, आप जवाब दे तो दें। किस चीज से आपको इख्तलाफ है ह्यूमनिज्म की? नहीं, आप मुझसे बार बार जवाब ही क्यों लेना चाहते हैं? मेरा सवाल भी तो सुन लेना।
میں ضرور آپ سے لوں گا، لیکن پتہ تو چلے نا کہ ہیومنزم کے دیکھیں آپ جب کہیں گے نا کہ ہیومنزم تو ڈیولپ ہوتا آیا ہے، بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں ایبسلیوٹلی، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اس کی کچھ چیزیں قابل اعتراض ہیں تو مجھے وہ جاننا چاہیے کہ ممکن ہے کہ اسلام بھی ان چیزوں پہ اعتراض کرتا ہو، تو ہم ایک قدم ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں گے، اس لیے ایٹ لیسٹ بتائیں تو صحیح کہ دس از آئی ڈس ایگری ود. نہیں ٹھیک ہے، اس میں مثلاً جس طرح وہ یس میرے نزدیک جو ہے نا وہ شراب جو ہے نا اس کو ایک کنٹرول وے میں ہونا چاہیے. ہیومنزم کیا کا کوئی بولتے تعلق نہیں ہے اس سے، ہیں جی؟ ہیومنزم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا چلیں پھر میرے ایک نیکسٹ اسٹیپ کی طرف آئیں کہ ہیومنزم کے اکارڈنگ نا اس میں یہ ایڈ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ جو ہے کسی بھی جانور یا کسی بھی چیز کو مار کے نہیں کھانا چاہیے، ہمیں لیب میری گراؤنڈ میٹ کی طرف جانا چاہیے. ہیومنزم جی میرا پرابلم بھائی، میری جوتی کو پرواہ ہے، ہیومنزم میرا پرابلم ہے. تو آپ نے بولا کہ جو اعتراض ہے میں نے وہ بول دیا. اچھا ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جی ہیومنزم کے 7ویں مینیفیسٹو میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیا چیز؟ یہی جو آپ نے کہی ہے کہ ہمیں لیب گراؤنڈ میٹ کی طرف جانا چاہیے. کہ ہمیں یہ جانوروں کو نہیں مارنا چاہیے. اچھا چلو اس میں مجھے پھر پتہ نہیں تھا، میں اس کو تو یہ غلط سمجھ رہا تھا، مجھے لگتا تھا کہ اس میں یہ ٹھیک ہونا چاہیے. ہیومنزم کے صرف 3 مینیفیسٹو ہیں، 7واں ہے ہی کوئی نہیں. یار آپ لوگوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ کوئی جینور بندہ نہیں آئے گا یہاں پہ. نہیں آپ لوگ ہیومنزم کو ایک سبجیکٹ کے طور پر مان رہے ہیں، اور آپ اسی ہیومنسٹ لیے آپ میں نے کہا تھا میری بات سنیں آپ نے آیا اب اس کا تیسرا چل رہا ہے. تیسرے مینیفیسٹو میں جو آپ نے کہا نا کہ اس کی کچھ باتوں سے میں اختلاف رکھتا ہوں، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں کون سی ہیں. اگر آپ کہیں نا سب سے اتفاق رکھتا ہوں تو میں ہیومنزم کی 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کہ یہ میوچلی کمپیٹیبل ہیں یا نہیں ہے. آپ AHA کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں پہ تیسرا مینیفیسٹو آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ پچھلے دونوں فارغ. میں نے آپ سے ہوا میں بات کر دی کہ 7ویں میں لکھا، آپ نے کہا اچھا یہ مجھے نہیں پتا تھا. اور ہیومنسٹ کو یہ تو پتا ہوگا نا کہ اس کا کتواں مینیفیسٹو چل رہا ہے. لٹرلی یہ نہیں کہ ہر اٹھائی ہوئی ہے کہ اس کو یار جو تم لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں نا وہ کھل کے بیان کیا کرو، ہم کسی کو منع نہیں کرتے. آپ ہندو ہیں، آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، جو بھی ہیں وہ بیان کیا کریں. بھئی یہاں پہ یہ نہیں چلتی ہے، یہ چور بازاری نہیں چلتی ہے. آپ لوگ ایک تو بات یہ نہیں سنیں، میری بات سنیں. میں نے آپ کو کب یہ کہا تھا؟ آپ نے مجھ سے زبردستی منوایا کہ آپ ہیومنسٹ ہیں. میں ہیومنسٹ کی نہیں بات کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ایک طرف اسلام کے بنائے ہوئے قانون کی اور ایک طرف آج کے انسانوں کے بنائے ہوئے چیزوں کی. 3-4 منٹ لگا کے آپ کے منہ سے کہ یار آپ کی یہ پوزیشن ہے، یہ آپ نے اون کیا، ہاں جی اون کیا، اب بات آگے بڑھ رہی ہے. اب نہیں، آپ نے تو میرے منہ سے زبردستی. ہیومنزم کا کس نے راگ الاپنا شروع کیا تھا؟ آتے ہی آپ نے شروع کیا تھا یا ہم نے کہا تھا؟ نہیں پتا، جائیں پڑھیں. کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ 1100 لوگ اس وقت سن رہے ہیں، پیچھے 1-2 لوگ اور جنہوں نے بات کرنی ہے. یہ باتیں بعد میں کلپ کرتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن آپ مجھے صرف یہ بات بتا دیں کہ کیسے بھائی آپ کی اجازت ہے تو میں بھائی سے جو ہے نا وہ اجازت لے لیتی ہوں. بہت شکریہ. 7واں مینیفیسٹو یہ وہی عامر بھائی کسی نے کیا کہا تھا، وہ مودودی کی تفسیر کا کیا نام؟ مودودی کی تفسیر کا نام ہے مودودی کی تفسیر. نہیں، اس سے مزے کی چیز ہے. وہ ایک بندہ آیا تھا، اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ کہتا ہے 125ویں صورت میں لکھا ہوا ہے جو میں بتا رہا ہوں. میں نے کہا 125ویں؟ میں نے کہا یہ تو انڈر پروسیس ہے، پھر ابھی تو 114 ہی ہے ہمارے پاس. تو لیکن سب سے بیسٹ تھا نا وہ جس نے کہا تھا، جس نے پوچھا تھا قرآن میں کتنے امام ہیں، تو کہتا ہے 12. اور آج یہ اس کی ٹکر کا یہ آیا 7ویں مینیفیسٹو والا. چلے لاسٹ 3 کالرز ہیں، لاسٹ بالکل